السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سنبدأ سلسلة فيديوهات les nombres décimaux relatifs, donc les nombres décimaux positifs, les nombres décimaux négatifs et les opérations bien sûr sur les nombres décimaux relatifs. إذن فهذه السلسلة موجهة لتلاميذ المستوى الأولى إعدادي première année de collège المستوى الثانية إعدادي deuxième année de collège وكذلك تلاميذ الثالثة إعدادي donc la troisième année de collège. donc سلسلة مهمة في مساركم الدراسي. نبدأ على بركة الله بالفيديو الأول من هذه السلسلة، سلسلة les opérations sur les nombres décimaux relatifs. donc comme rappel d'un كتذكير les nombres décimaux sans signe ou précédés d'un signe plus sont appelés nombres décimaux relatifs positifs. غنبداو بالتذكير. إذن أول حاجة les nombres décimaux sans signe، donc الأعداد العشرية التي ليست لها إشارة أو مسبوقة بالإشارة زائد sont appelés des nombres décimaux relatifs positifs. وهذه كلكم كتعرفوها. إذن مثلا ملي كناخد لو نومبر 4 et le nombre plus 6,3 le nombre 12 le nombre plus 1,13 sont tous des nombres décimaux positifs. إذن هذه أعداد موجبة عشرية موجبة bien sûr عشرية نسبية موجبة. les nombres décimaux précédés d'un signe moins sont appelés de nombres décimaux relatifs négatifs. donc الأعداد العشرية التي تكون مسبوقة بإشارة ناقص كنسموها les nombres décimaux relatifs négatifs. donc هنا هاد لو سي موان بيان سيغ اي اوبليغاتوار، هاد الإشارة الناقص راه واجب نديروها. donc ملي كيكون عندي موان 4 موان 6,3 par exemple موان 12 moins 1,13. لاحظوا هنا خديت لي زوبوزي ديال هاد لي دو نومبر لي نومبر بريسيدون، خديت لي زوبوزي او بيان المقابل ديال كل عدد سابق. دونك لوبوزي دو 4 moins 4، l'opposé de 6,3 moins 6,3, 12 et moins 12 sont deux nombres opposés. Le plus 1,13 est l'opposé de moins 1,13. alors les deux nombres bien sûr 4 et moins 4 ont deux signes contraires، واحد فيهم positif والآخر négatif. 4 ناقص 4 deux signes contraires عندهم إشارتان مختلفتان mais ils ont la même distance، عندهم نفس المسافة عن الصفر اللي هي bien sûr 4. donc ils ont la même distance 4. la même chose plus 6,3 et le moins 6,3 ont la même distance اللي هي 6,3. 12 et moins 12 ont la même distance à 0 اللي هي 12. le plus 1,13 et le moins 1,13 ont la même distance à 0 اللي هي 1,13. donc par exemple si je prends la droite gradiée, là vous avez le point haut, on a l'abscisse 0, on a 1 et on a 2. Et là nous avons moins 1 et moins 2. Le moins 2 et 2 sont deux nombres opposés. moins 2 et 2 sont nombres opposés. la distance à 0 المسافة ديال ناقص 2 عن الصفر هي 2 2 زينيتي، والمسافة ديال الصفر مسافة 2 عن صفر كذلك هي 2. donc deux زينيتي كذلك جوج الوحدات. إذا كنقول بأن moins 2 et 2 ils ont la même distance à 0 donc كيبعدوا عن صفر بنفس المسافة mais ils ont deux signes contraires donc ce sont deux nombres opposés. donc كيتسموا deux nombres opposés. donc on passe maintenant هذا تقديم أو تذكير فقط les nombres décimaux relatifs. donc on a deux types. les nombres décimaux positifs sont précédés par un signe plus ou bien sans aucun signe, ou bien et les nombres bien sûr décimaux relatifs négatifs sont précédés toujours par un signe moins. donc les positifs ما كيكونش عندهم الإشارة الزائدة وكتكون عندهم، في حين les nombres négatifs راه كيكون عندنا le signe moins est obligatoire. وقلنا بأن 4 et moins 4 sont deux nombres opposés. la même chose pour plus 1,13 et le moins 1,13 sont deux nombres opposés. maintenant l'addition de deux nombres décimaux relatifs. donc l'addition أو الجمع ديال عددين. ok donc le nombre d'abord on commence par les nombres de même signe. غنبداو بالأعداد اللي عندهم نفس الإشارة. ça veut dire soit les deux nombres sont positifs ou bien négatifs. donc إما يكونوا sont tous positifs ou bien négatifs. donc on va voir la règle. donc la règle pour additionner deux nombres décimaux relatifs de même signe. donc la première étape, on garde le signe commun aux deux nombres.
on garde le signe commun aux deux nombres. Donc المرحلة الأولى on garde le signe commun aux deux nombres كنحتفظوا بالإشارة ديال العددين. Après on additionne les distances à 0 de ces deux nombres. On additionne les distances à 0 de ces deux nombres. Donc كنجمع المسافتين عن الصفر ديال العددين. Donc la deuxième étape on additionne les distances à 0 de ces deux nombres. Donc on garde le signe et on additionne les distances à 0. Alors pour bien comprendre on va passer à l'application. نفهموا أكثر غنشوفوا التطبيق. Moins 18 plus moins 10, moins 12 plus moins 16, plus 11 plus 17, moins 10 plus moins 14, moins 7,5 plus moins 4,3, moins 2,6 plus moins 12,8. Alors, alors nous avons toujours l'addition de deux nombres de même signe. ديما عندنا نفس الإشارتين نفس الإشارة ديال العددين. Donc là nous avons moins, je garde le signe, je mets moins plus moins, je garde le signe, je mets moins, plus, je mets plus, moins plus moins, je mets moins plus moins encore, je mets moins plus moins, je mets moins. Attention, on dit que moins plus, راه كاينة في الضرب. moins plus في الضرب والقسمة. moins fois moins كتعطينا plus. Alors là, moins 18 plus moins 10. On a dit, on garde le signe كنحتفظوا بالإشارة اللي هي هذه حفظنا بها. من بعد on additionne les distances à 0. كنجمع les distances à 0. Alors كنجمع 18 مع 10 كتعطينا moins 28. 12 plus 16 كذلك moins 28. 11 plus 7 28. 10 plus 14 حيث المسافة ديال ناقص 10 على الصفر هي 10. المسافة ديال ناقص 14 على الصفر هي 14. Donc 10 plus 14 كتعطينا 24. 7,5 plus 4,3. غنجمع 5 مع 3. La partie décimale هي 8. وغنجمع 7 و 4. 7 و 4 11. Donc كتعطينا moins 11,8. 2,6 plus 12,8. Donc غنجمع 6 et 8 كتعطينا 14. Je garde le 1. Donc le retenu هو 1. 1 plus 2 3. 3 plus 2 5. Alors la virgule bien sûr 5 وهناك كتبقى لينا 1 donc هي moins 15,4 donc moins 15,4. donc هذه هي la règle الأولى. on garde le signe كنحتفظ بالإشارة et on additionne les distances à 0. les nombres de signes contraires donc عددان بإشارتين مختلفتين. de signes contraires ça veut dire on a un nombre positif et un autre négatif ou bien العكس هنا négatif هنا positif. Donc la règle pour additionner deux nombres décimaux relatifs de signes contraires, donc les جمع عددين مختلفين الإشارة, on prend le signe de la plus grande distance à 0. Donc on prend le signe de la plus grande distance à 0. كناخدو الإشارة ديال أكبر مسافة عن الصفر. On soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande. On soustrait, ça veut dire نطرح la plus petite distance à 0 de la plus grande. Donc نطرح أصغر مسافة من أكبر مسافة. Donc مثلا ملي كناخد plus 12 et moins 3. La plus grande distance à 0 هنايا هي 12 bien sûr. Ok. Donc ملي كناخد moins 13 et 10. Donc la plus grande distance à 0 هي 13. Donc le nombre اللي عنده la plus grande distance à 0 هو هذا le nombre négatif. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Donc on prend le signe de la plus grande distance à 0. كنمشي نشوف le signe de la plus grande distance à 0 هو اللي كنوضع. Et on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande. كنطرح أصغر مسافة من أكبر مسافة. غنشوفوا الأمثلة باش نفهموا أكثر. Donc l'application 17 plus moins 10. 17 plus moins 10. Donc هذا positif وهذا négatif. كنمشي نشوف la plus grande distance à 0. La plus grande distance à 0 هي 17. كنوضع الإشارة ديالها. Car on a dit on prend le signe de la plus grande distance à 0. Donc je mets le signe plus ou bien بلا ما ندير plus bien sûr. وكندير on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande. Donc أكبر مسافة هي 17. كندير 17 ناقص 10. 17 ناقص 10 7. 17 moins 10 7. Moins 12 plus 11. Moins 12 plus 11. Donc هنا la plus grande distance à 0 هي 12. Donc المهيمن هو هذا وهذا السالب. Je mets son signe. كندير le signe moins. وكندير la soustraction. On soustrait. كندير 12 moins 11. قبل كنا كنجمعوا في القاعدة السابقة. 12 moins 11 هي 1. Moins 11 plus 15. Moins 11 plus 15. Alors هذا négatif وهذا positif.
اللي مسيطر فيهم هو هذا. جو مي سونسين بليس او بيان بلا ما نوضع بليس. اوكي، وغندير الفرق، كندير الكبير ناقص الصغير. 15 ناقص 11 هي 4. 10 بليس موان 14، 10 بليس موان 14. دونك 10 بليس موان 14 لو دومينون هو هذا اللي مسيطر هو هذا. دونك جو مي سون سين اللي هو موان، وكندير لا ديفيرونس 14 موان 10. 14 موان 10 4 moins 7,5 plus 4,3. donc le dominant هو هذا. je mets sans signe حيت عندي هنا توجور كنتاكد توجور عندنا دو سين كونترير، عندي ديما بوزيتيف و نيجاتيف. كندير 7,5 moins 4,3 كتعطينا لوغ لو 5 moins 3 2 7 moins 4 3 donc كتعطينا moins 3,2. 26 plus moins 12 donc le dominant هو هذا. je mets sans signe ou bien بلا ما نديرو وغندير 26 moins 12. 26 moins 12 كنلقاو 14. اذا قلنا كنمشي نشوف لا بلي كرون ديستونس ا زيرو في هذه الحاله اللي هي هذه. كندير الاشاره ديالها، الاشاره ديال داك العدد اللي مرتبط بها، ثم كندير لا سوستراكسيون. دونك اون باس exercice calculé moins 12 plus moins 14 plus 34. l'expression B moins 12 plus 9 plus 14 plus moins 2,5 entre parenthèses bien sûr. alors هنا غنجمع بداية. donc nous avons la somme de 3 nombres. j'additionne bien sûr هاد les deux. j'applique la règle numéro 1. donc qu'est-ce qu'on a dit la règle numéro 1? pour additionner deux nombres de même signe, on garde le signe et on additionne les distances à 0. donc on garde le signe et on additionne les distances à 0. donc on va garder le signe au moins. وكنجمع les distances à 0. 12 plus 14 12 plus 14 26. 26 plus 34. ما ننساش خصني نزيد هاد 34 لان انا هنا وضعت يساوي، يعني هاد الشيء اللي الفوق كامل خصو يساوي هاد الشيء اللي تحت. دونك هذا وهذا راه هو هذا، بقات لي خصني نزيد بليس 34. هنا موان 26 بليس 34. موان 26 بليس 34 هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف بيان سور وهذا بوزيتيف. دونك قلنا يعني nous avons deux signes contraires. deux signes contraires اللي هو الكبير هنا هو هذا هو لو بوزيتيف. دونك جو مي سون سين بليس وبلا ما ندير بليس وكندير لا ديفيرونس 34 moins 26. 34 ناقص 13 هي 8. ça veut dire qu'on a appliqué la règle numéro 2. donc A égale à plus 8. expression B moins 12 plus 9 plus 14 plus moins 2,5. moins 12 plus 9 plus 14 plus moins 2,5. alors هنا la somme de deux nombres de signes contraires. donc nous avons un moins au plus, moins et plus. donc le dominant في هذه الحالة هو le moins. donc ناخذ بحال كبير والاخر plus. donc je mets le signe moins وغندير الفرق. la différence on soustrait la plus petite distance de la plus grande. 12 moins 9 هي 3. 14 plus moins 2,5. 14 plus moins 2,5. donc هنا nous avons 14 c'est un nombre positif donc هو le dominant بهذا الشكل كبير وهذا صغير. donc je mets moins بحال هكا. donc je mets le plus ou bien بلا ما ندير plus حيت le positif كنكتبو plus ou bien sans plus وغندير الفرق. 14 moins 2,5 كنلقاو 11,5. من بعد moins 3 plus 11,5. moins 3 plus 11,5. donc la plus grande distance à 0 ديال هذا ديال 11,5. alors je mets plus. donc كندير الفرق 11,5 moins 3. 11,5 moins 3 كتعطينا 8,5. donc dans la vidéo prochaine bien sûr on va corriger cette somme. on va calculer cette somme. donc S est égal à 1 plus moins 2 plus 3 plus moins 4 plus bien sûr du pointier plus 99 plus moins 100. هنا غنحسبوا هذا المجموع 1 زائد ناقص 2 زائد 3 زائد ناقص 4 حتى ناقص 100. اذا هاد لي بوانتي كتعني بان هناك استمراريه. هنا 1 ناقص 2 3 زائد ناقص 4. العدد اللي غيكون هنا بيان سور هو 5. لاحظوا هنا لي نومبر امبير توجور بوزيتيف موجبه ولي نومبر بير سون توجور نيجاتيف. دونك غتكون عندنا 1 زائد 3 1 زائد ناقص 2 زائد 3 زائد ناقص 4 زائد 5 زائد ناقص 6 زائد 7 زائد ناقص 8 حتى ناقص 100. اذا نطلب منكم تحسبوه وتنجزوا هذا التمرين ونلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم لتصحيحه. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة القناة مع أصدقائكم وصديقاتكم لتعم الفائدة. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم وإلى اللقاء.